салому алейкум тамошобинони канали программ TG. ин дарси чорми ман дар забони барномасозии анихтараш дар забонҳои сайтсозии HTML ва CSS мебошад ки ин забонҳо асосан барои ҳаме барномасоз бояд ин забонро донанд ва бисёртар барои веб барномасозон зарур мебошанд. дар ин дарс ман гап мезанам дар бораи гипер ишораҳо. гипер ишора гуфта ки ба муқиқаи забони тоҷикӣ нақсар нафаҳмед ки бо забони русӣ силка мегӯянд ё ки гипер силка мегӯянд. силка асосан силка барои аз як саҳифа ба саҳифаи дигар гузаштан хизмат мерасонад ки мо имрӯз дар ин дарс дар бораи ҳамин чӣ суҳбат мекунем. хуб мана барои хотири ин мегузарем папкамон. дар папка файлес буд месозем сета мисол сета HTML документ месозем ки барои хотири аз якташ ба якташ ба дигараш гузаштан бо гиперишораҳо кор кунем. мана мегирем аввал якта месозем файл new файл ина сохранить карда. хуб мана индекс яке кунем файл индекс .html инанда мешад теги стандартиша менависем. хай тайтлайн мешавад ки саҳифаи як мана индекс якегем як поён дар ҳайат инҷа намешад HTML хай бо мешавад ки боди дар дохили боди хай ич як категориямаш ин саҳифаи асосӣ мебошад. мана ҳамин сета копия мекунем. мани яхдия мегирем копировать ставить сохранить мешавад ки индекс 2 сохранить инҷанда ин саҳифаи дуюм мебошад. менависем дуюм мебошад. индекси мешавад индекс 2 месозем як таидия ставить сохранять индекси 3 мекунем сохранить мешавад индекс 3 мешавад ин саҳифаи сеюм мебошад. мана дар мании якуми дуюмаш силка мемонем. мисол дар ин якумаш як силка мемонем. ҳангоми силка гиперишораи пахш кардан ба саҳифаи дуюм гузарад. дар саҳифаи дуюм як таидия гиперишора мемонем. ҳангоми пахш кардани гиперишора ба саҳифаи сеюм гузарад. мана якумша кушоем индекс 1 скрити. мана ин саҳифаи асосӣ мебошад. яъне поёнанда дута ё ки сета гиперишора мемонем. озир мана гиперишора бо воситаи теги ҷуфти а монда мешавад. а мана ба таври рафтими худаш хреф навис. дар дохили хреф URL-ши менависем. URL гуфта адресе ки саҳифае ки мо ба он мехоҳем рафтан ҷойгиршавии ҳамон адресра бояд нависем. мана мисол менависем ки индекс 2 мана 2 нуқта HTML اینجا هم بنویسیم که صفحه دوم
صحیفه دوم. این با دارد که تایتل برای خاطری подсказка بگم هنگام مشکل و بالاش بردن همین چیه می نویسد. من هم مثال میگیریم که خیلی بالینش بینیم کار کند اگر با پیشه میمونیم. من یک تعداد ا خرافت ایندکس 3 می نویسیم. ایندکس 3 نقطه html می شود که صفحه سیوم. صحیفه سیوم سخرانید میگذاریم. براوزر میبینیم که چی خشتنگی های آب نوید. من دو تا سیلکا علاقه هست. اینش پاک کنیم صفحه یکم میره دویم میره. اینش پاک کنیم صفحه دویم میره. این صفحه دویم می باشد. نظرگری اینش پاک کنیم اگر این صفحه سیوم می باشد. کنون یک دیگه خاصیتش های هم تو بالاش به مشکل بالاش بیاریم میگوید که کجا رفتنش. در کار من مثال می نویسیم که اینجا تایتل خاصیت تایتلش های تایتل بده این در نخنک بیاره نوشته می شود. تایتل می نویسیم گزارش به صفحه دوم. گزارش و صحیفه دوم. خیلی من این شامل گزارش به صفحه سیوم. تایتل گزارش به صحیفه سیوم. من میبینیمش که چی شد. من پادکست کشم برای گزارش به صفحه دوم. این شان بینیم گزارش به صفحه سیوم. تو پاشش کنیم صفحه سیوم میبرد. این شان پاش کنیم صفحه دوم شده میشود. خوب میتوانیم در صفحه دوم با یک کتاب برای گذاشتن به صفحه سیوم مونیم. من مثال صفحه دوم این می نویسیم که ا خرف جان می نویسیم که ایندکس نقطه صفحه سیوم. من اینجا می نویسیم که صفحه سیوم. صحیفه سیوم سخرانید کرده میبینیم. من این صفحه اساسی های هنگام صفحه دوم پخش کردن صفحه دوم میبینید در اینجا با یا تا گیپر اشاره صفحه سیوم پیدا میشود. من صفحه سیوم شپاکیم صفحه سیوم میبرد. خب برادرای عزیز این درس چهارم من درباره گیپر اشاره ها بود. انیقترش سیلکا خیر تا درس های آینده.